बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हमारा लेसन फ़ेल के बारे में है। तो फ़ेल एक ऐसा कलमा होता है जिसमें किसी काम का करना पाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ उसका ज़माना भी पाया जाए, उसे हम फ़ेल कहते हैं। तो ज़माने को मद्देनज़र रखें तो फ़ेल की दो बड़ी किस्में हैं। एक को हम फ़ेल माज़ी कहते हैं और दूसरे को हम फ़ेल मज़ारे बोलते हैं। अरबी ज़बान में ये दोनों ही फ़ेल इस्तेमाल होते हैं, जबकि जब हम उर्दू पढ़ते हैं तो हम फ़ेल माज़ी, मुज़ारे और मुस्तक़बिल का भी ज़िक्र करते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में फ़ेल मज़ारे के अंदर ही मुस्तक़बिल पाया जाता है, यानी हाल मुस्तक़बिल दोनों ज़बानें एक ही फ़ेल के अंदर पाए जाते हैं। तो फ़ेल का बुनियादी मादा बेसिकली आम तौर पे 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम बिल तरतीब फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा कहते हैं। नाज़रीन, ये फ़ाअला जो है ये एक समझे मॉडल है फ़ेल का, यानी जितने भी हमारे फ़ेल हैं या अफ़आल हैं उनमें अरबी ज़बान में फ़ाअला को मॉडल समझा जाता है। और जब दूसरे हम अफ़आल को स्टडी करते हैं तो फ़ाअला जो है उसको डाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाई होती है। तो फिर हम कहते हैं कि जिसका जो पहला कलमा है उसको हम फ़ा कलमा कहेंगे, आइन को हम आइन कलमा और लाम को लाम कलमा। गोया इसमें 3 कलमात हो गए और अपनी स्टडी में हम इनको याद रखेंगे, फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। तो नाज़रीन, जो सलासी मुजर्रद क्या होता है? सलासी मुजर्रद 3 हरूफ को बोलते हैं। अरबी ज़बान के अल्फाज जो हैं वो रूट्स पे मुश्तमिल होते हैं और ज़्यादातर अल्फाज जो हैं उनकी रूट्स 3 होती हैं, सलासी होती हैं। तो 3 हरूफ पे जो मुश्तमिल लफ्ज़ होगा उसको हम कहेंगे सलासी मुजर्रद। और सलासी मुजर्रद में अगर हम माजी का सीगा लें तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम फ़ाअला को स्टडी के तौर पे रखते हैं, जो कि एक डाई समझी जाती है अफ़ाल में या मॉडल समझा जाता है समझने के हवाले से। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फ़ाअला, 3 इसमें हरूफ हैं। कौन सा? फ़ा, आइन, लाम। तीनों जो हरूफ हैं उनके ऊपर फतह हुई। एक इसका वज़न हो गया फ़ाअला, तो इसका दूसरा वज़न क्या हो सकता है? फ़ाएला। कि जो आइन कलमा है उसके नीचे कसरा आ गई, फतह नहीं रहा, पहली में फतह था अब कसरा आ गई, ये बन जाएगा फ़ाएला। और ये भी हो सकता है कि आइन कलमा के ऊपर हम दम्मा रख दें तो ये बन जाएगा फ़ाओला। तो सलासी मुजर्रद में जितने भी अफ़ाल आते हैं वो इसी वज़न पे आएंगे, 3 ही औज़ान में होंगे। सबसे ज़्यादा जो वज़न पाया जाता है वो फ़ाअला का पाया जाता है, उसके बाद फ़ाएला का पाया जाता है और सबसे कम जो है वो फ़ाओला का पाया जाता है। आपने सलासी मुजर्रद के औज़ान का जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए तो इस मॉडल को फ़ाअला, फ़ाएला और फ़ाओला, इन तीनों औज़ान को आपने याद रखना है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि सलासी मुजर्रद के जो हमने 3 वज़न पढ़े हैं, फ़ाअला, फ़ाएला, फ़ाओला, इन तीनों को हम ज़मायर के साथ रख के देखते हैं कि इनका कैसे वज़न बनता है। पहले ज़मायर को समझ लें। ज़मायर भी 3 तरह के होते हैं, उनको हम 3 तरीक़ों से क्लासीफ़ाई कर सकते हैं। एक क्लास है कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं मुतकल्लम हूँ और जिससे बात करूँगा वो हाज़िर है, और जो मौजूद नहीं होगा हमारी गुफ्तगू में वो थर्ड पर्सन है, गायब है। तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन, चूँकि मैं कलाम करता हूँ या मेरे साथ कुछ साथी हों, हम हो जाएंगे, हम कलाम करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन हैं। और अगर जिनसे बात की जाए, अगर वो एक है या ज़्यादा हैं, हम उनको सीगा हाज़िर बोलते हैं। और जिनके बारे में बात की जाए या जो हमारी गुफ्तगू में मौजूद ना हो उनको हम गायब बोलते हैं और उनको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा और तस्निया, इन तीनों सीगों को हम फ़ाअला के मसाल को कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, फ़ाअला यानी वाहिद है, गायब है और मुज़क्कर है। फ़ाअला टेबल जो आपके सामने है इस पे गौर करें, जो तब्दीली होती है वो रेड कलर से वाज़े की गई है और फ़ेल को ब्लू कलर से वाज़े किया गया है। तो फ़ाअला, उसने किया काम। 2 बंदे काम करेंगे, माजी होगा, थर्ड पर्सन होगा, फ़ाअला, यानी लाम के साथ अल्फ लग गया। और अगर ज़्यादा हो जाएंगे, थर्ड पर्सन होगा, जमा होगा तो फ़ाअलू। इसी तरह अगर मुन्नस हो जाएगी गायब की तो वो हो जाएगी फ़ाअलत। देखें, जो ते है उसके ऊपर जज़्म आ गई।
اور اگر دو خواتین ہو جائیں گی تھرڈ پرسن میں فعلتا، اور اگر زیادہ خواتین ہو جائیں گی تو فعلنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں حاضر کے صیغے پہ، حاضر کا مذکر۔ حاضر کا مذکر دیکھیں تو یہ بن جائے گا فعلتا، یعنی تو نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، اور فعلتم تم سب نے کیا۔ اب جو حاضر مؤنث ہے اس کا صیغہ ہوگا فعلتی، دیکھیں فعلتا میں مذکر تھا، فعلتی میں مؤنث ہے، اور فعلتما ان دونوں نے کیا، اور اگر زیادہ عورتیں ہو جائیں فعلتن تم سب نے کیا۔ اب ہم آتے ہیں متکلم کے صیغے پہ۔ تو ناظرین جو متکلم کا صیغہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر مؤنث ان کا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوتی۔ مثلا فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، اور مزے کی بات ہے کہ اس کا جو جمع اور جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بہت سمپل ہے۔ اب ہم چند ایک مثالیں اور دیکھتے ہیں فعلہ سے ہٹ کے، کہ وہ کون سے افعال ہیں جو فعلہ کے وزن کے مرید ہیں، آپ سمجھیے ان کا رہنما ہے اور وہ اس کے پیروکار ہیں۔ تو بہت سارے افعال ایسے ہیں جو فعلہ کے وزن کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فعلہ، اس کے وزن پہ آتا ہے ترکا۔ ترکا کہتے ہیں چھوڑ دینا۔ جب بھی اب ترکا دیکھیں گے اس کے اوپر جو ہم اعراب رکھیں گے وہ اس طرح رکھیں گے، ترکا، یعنی تینوں جو حرف ہیں ان کے اوپر فتح رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جلسہ، جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، آپ دیکھیں جین لام سین تینوں کے اوپر فتح ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جمع کرنا، جمع، دیکھیں فعلہ کے وزن پہ ہے۔ جہادہ کوشش کرنا، فعلہ کے وزن پہ ہے۔ حملہ فعلہ کے وزن پہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں ذبح، یعنی ذبح کرنا، فعلہ کے وزن پہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ذکرہ، ذکر کرنا، فعلہ کے وزن پہ ہے۔ ذہبہ، ذہبہ وہ گیا، رجا اس کو لٹایا گیا۔ تو ناظرین اس طرح باقی بھی بے شمار جو اس ٹیبل میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو فعل ہیں وہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے رکھ دیے ہیں، اور جب بھی یہ فعل آپ کی نظر سے گزرے تو فوراً سوچ لیں کہ یہ فعلہ کے وزن پہ ہے۔ بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فعلہ ایک ماڈل ہے یا ایک ڈائی ہے، تو جو مختلف ہم افعال سوچیں گے ان کے جب وزن کی بات ہوگی اور وہ ثلاثی مجرد ہوں گے، یعنی ان کی روٹ میں 3 ورڈ ہیں، تو ہم فوراً سوچیں گے کہ اچھا اس کا وزن کیا ہے، فعلہ کے وزن پہ ہے، فاعلہ کے وزن پہ ہے، یا فاعلہ کے وزن پہ ہے۔ سب سے زیادہ ورب پائے جاتے ہیں فاعلہ کے وزن پہ، جس کو 3 فتح استعمال ہوتی ہیں، اس سے کم پائے جاتے ہیں فاعلہ، اور سب سے کم پائے جاتے ہیں فاعلہ۔ اور یہ بہت سادہ سا کلیہ ہے، سادہ سا قاعدہ ہے جو ناظرین آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے، اور اس کے 3 اوزان کیا ہوتے ہیں، اور مختلف جو افعال ان اوزان کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ کون سے فعل ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ان کی کلاسیفیکیشن ہو جائے گی۔ لہٰذا جب بھی آپ عربی زبان کے افعال کو پڑھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر آپ یہ پریکٹس کریں کہ اس کی ٹیبل بنا کے آپ جس طرح میں نے فعلہ رکھا ہے آپ وہاں پہ جلسہ رکھیں، آپ وہاں پہ جمع رکھیں، ان کو رکھ کے آپ اس کی گردان بنائیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کا دماغ، دل اور آپ کی انگلیاں اور آپ کی سوچ اور انڈرسٹینڈنگ ایک ہی پیج پہ آئیں، اور قرآن حکیم پڑھتے ہوئے بھی آپ فوراً پہچان سکتے ہیں کہ کون سے ایسے فعل ہیں جو ثلاثی مجرد ہیں اور وہ فعلہ کے وزن پہ آتے ہیں۔ تو تھینک یو ناظرین، بہت شکریہ۔